Uy, pinagbibilot ah, sangyup. Alright. Merenda. Sir, Oh, itong dawit mga- na sangyup. Ayos, ano yan? Sangyup daw. Sangyup. Ay, nga. Sorry, Yan ang pampalakas. So kasama po natin ang Team Asinggan, Sir Glenn, Ipinagbabawal na gamot. Sir Bogs, Edmark, sino pa yung nandun sa taas? Ito, nandito yung mga piloto. Subukan nyo dito. Oh. Quality. Oh, quality. Qualitax. Nadinig nyo? Qualitax. Qualitax na talaga. Qualitax. Parang nasa... Oh, may riders from Sagada. Yan. Imperial J. Nagbalik loob. Initiation na ta. Oh, saka PTRG. Yan. Drift King. Dati ko dyan po, dati ubog jay. Blurred naman, pero yung tubig. May ata, Mablurred ka. may tubig Lagay mo dyan. yung blurred na tubig, yung Libreng mablurred bukal, na criminal water.